Sige lang ba kagreklamo sa kinabuhi tungod sa mga problema? Way pulos imong pag-complain kung wa kay gibuhat. Dili mag-improve imong kinabuhi kung reklamo ra kataman. Dayon ang pait pa jud sa sige nimo reklamo, mapalayo na ang mga tao sa imo kaysa mukan sila maminaw. Musamot na noon kabugat imong kinabuhi kay wala na kay maduulan. Mao nang hisgutan nato karon kung unsay angay buhaton imbes nga magreklamo ka. Number 1, usba ang panglantaw nimo sa kinabuhi. Kung bag-uhon nimo imong perspective, kung bag-uhon nimo imong focus, mausab jud imong kinabuhi. Kay kung negative na ka permi, mao na mohurot sa imong kusog. Imbis ka nang kusuga, kay magamit nimo para masuklan ang problema. Kung naa ka sa bati nga kahimtang karon, hunahuna jud nga kana imong kahimtang, di man na permanente na ana. Sama gud na sa positibong kahimtang, mahanaw ra pod. Balanse kayo ang kinabuhi. Number 2, anara nga magpasalamat. Kung mapansin gani nimo nga gareklamo na ka, ilisdi ang reklamo o pagpasalamat. Bisan pagdaghan ang bati nga nahitabo sa imong kinabuhi, daghan pod ang nindot nga butang ang nahitabo sa imo. Walang nimo napansin kay sa negative side ka nakapokus. Pananglitan, sobra ka init ang panahon karon. Ay reklamo nga init kaayo. Pasalamat nga maunay makauga sa imong nilabhan. Kung sige pug ulan, pasalamat kay maunay mubuo sa mga pananom. Di ba lahi jud ang resulta kung mapasalamaton ka? Mapositibo ang panglantaw nimo sa kinabuhi. Pero ang pangutana, mapasalamaton ba ka? Nalink pud ni ang pagkamapasalamaton sa atong health. Kay kung magpasalamat ka, positibo ang atong mabati. Mas mapukosan na noon nato ang positibong panghitabo. The more nga magpasalamat ta, the more pud natong makita ang maayong butang. Number 3, ato ba nga imong problema? Kitang tanan, lahi-lahi tag pagsulay og problema. Pero isipon na lang nato nga di na problema, kundili mga challenges nato. Kung di nato ato bangon ang problema, mosamot kadaghan ang problema. Dapat aksyonan nato. Way mahimo ang reklamo. Sige kag reklamo, unya sige pug pundo ang problema. Unya ugma lahi na pud ang problema. Magpatong-patong na nun ang problema. Mosamot na pud noon imong pagreklamo. Mo nang ato banga imong problema. Solbara imong problema. Number 4, pangayog tabang. Imbis mo reklamo ka, mas maayo nga mangayo na lang kag tabang. Ayaw ka ulag duol sa imong mga higala o sa imong ginikanan. Dako kaayog positibong epekto ang emotional support. Ipagawas ang imong gibati para mahupayan kanila. Number 5, lihok. Kung daghan kay kagyaw-yaw, unya wa kay gibuhat, buot pasabot nga gidesisyonan nimo nga magpundo ra ka ana nga sitwasyon. In short, sala ra gyapon nimo. So unsa pay pulos sa imong pagreklamo? If a man does not train his mind to think correctly, he will be unhappy. If you don't like something, change it. If you can't change it, then change your attitude about it. But whatever you choose to do, don't complain about it if you're not willing to do something to make a change for the better. Number 6, palayo sa mga negatibong tao. Kung sige tagdikit sa mga taong negatibo, sa mga taong toxic, mahisama ta nila. Kung reklamador ang mga nakapalibot sa imo, matakdan pud kaana nga batasan. Pamili og maayong mga higala. Obserbahi kung unsag lasiha nga mga tawo nga naa sa imong palibot. Kung negatibo sila, putla ang panaghigalain ninyo. Kung buhaton na nimo, syempre mugamay imong mga higala. Pero mutaas pud ang respeto nimo sa imong kaugalingon. Ug napay mahigala nimo nga mga positibong tawo. Pero wa gaingon nga i-abandon sila. You don't have to abandon people you've been friends with for years. But instead, take more time for yourself or spend more time with those who are either more positive or actively engage in pastimes that inspire positivity.